ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान मोर नमस्कार। आपण मानक आमर ओडिया यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम आपण मानक नहीं आसु दैनिक पाठटिका जहाँकि 7/8/2026 शुक्रवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंते। तो यही दैनिक पाठटिकाटी पंचपदी उपरे आधारित अच्छी। निश्चित भाव में भिडियो आरंभ करने पूर्व आपण मानक रिक्वेस्ट आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, भिडियो बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ जे कि समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक उपादेय हो पार। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो दैनिक पाठटी आरंभ करने पूर्व आपण मैंने ये कलम गुड़िक कराई नियंतु जहाँकि समय, श्रेणी, पीरियड, विषय, प्रसंग, दक्षता, मुख्य उद्देश्य, एलो कोर्स, अतिथि, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, शिक्षण सामग्री आउ मंतव्य। तो यही कलम गुड़िक कराई नेला परे आपणकर दिनर कार्यक्रम आरंभ हो जहाँकि 10टाରୁ 10:15 प्रार्थना कार्यक्रम। यापर आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम शिशु बाटिका 3 प्रथम आउ द्वितीय श्रेणी को नेबे। समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची भाषा, गाँ रास्तार दृश्य। दक्षता रहिबो चित्र आधारित प्रश्नर उत्तर देबे। मुख्य उद्देश्य होची प्रश्न उत्तर जानिबे। एलो कोर्स होची LLD 9.3.1। अतिथि रहिबो पिला माने चित्र पोस्टर देखी कथा हेबे। बोधर रहिबो चित्र रे कौन सबू देखुच। अभ्यास रहिबो तुम गाँ रास्ता रे एई भली दृश्य देखिच कि। प्रयोग रहिबो गछरे किए चढ़ुची, केतोटी पिला गाधोइछंती कुह। प्रसार रहिबो आंब गछर चित्र अंकन करी आनिबो। शिक्षण सामग्री रहिबो चित्र पोस्टर। तो यही आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर आपणकर द्वितीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणी को नेबे। समय अवधि आरंभ हो 11टा ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची भाषा, आम जीव जगत, पाठ 5। दक्षता रहिबो वन्य प्राणीक नाम कहिबे। मुख्य उद्देश्य होची जीव जगतर धारणा। एलो कोर्स होची LLD 9.3.1। अतिथि रहिबो पाठ्य पुस्तकर पृष्ठा 27 रे चित्र को देखी परस्पर मध्य कथा हुआ। बोधर रहिबो तुमे माने चित्र रे कौन सबू देखुच। अभ्यास रहिबो चित्र रे जेउ वन्य प्राणीर चित्र अछि सेमानकर नाम कुह। प्रयोग रहिबो चित्र विषय रे प्रत्येक पिला गोटे लेखाए वाक्य कुह। प्रसार रहिबो वन्य प्राणी चित्र संग्रह करी खातारे लगाई आनिबो। TLM आवश्यक पाठ्यपुस्तक, चित्र कार्ड, शब्द कार्ड। तो यही आपणकर द्वितीय पीरियड्र शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणी कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर द्वितीय श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11टा ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची भाषा जहाँकि हाथी बाघ जीवे मामू घर। दक्षता रहिबो न्यंचंच आउ न्यंचंच युक्ताक्षर थिबा शब्द वाक्य पढ़ी लेखिबे। मुख्य उद्देश्य होची वाक्य लेखिबा धारणा पाइबे। एलो कोर्स होची LLD 10.3.2। अतिथि रहिबो कविताटी को अभिनय सह आवृत्ति कर। बोधर रहिबो दलगत कार्य। एकम दल चित्र देखाइबे, द्वितीय दल शब्द कहिबे। अभ्यास रहिबो पाठ्यपुस्तक 33 पृष्ठार 7 नंबर शब्द गुड़ी को पढ़ और लेख। प्रयोग रहिबो अभ्यास कार्यर 8 नंबर असजड़ा वाक्य को सजाड़ी लेखिबे। प्रसार रहिबो 2टी वाक्य युक्ताक्षर व्यवहार करी लेखि आनिबो। TLM आवश्यक पाठ्यपुस्तक, चित्र कार्ड, शब्द कार्ड। तो यही आपणकर द्वितीय पीरियड कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर आपणकर 11:45 ରୁ 11:55 स्वल्प विरति कार्यक्रम। यापर आपणकर तृतीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणी को नेबे। जेहेतु तृतीय और चतुर्थ पीरियड्र टाइम टेबल अनुसार गणित 2टी जाक पीरियड अच्छी से आम एकाथरक लिखि नहींचु जहाँकि तृतीय और चतुर्थ पीरियड। समय अवधि आरंभ हो 11:55 ରୁ 12:40 और 12:40 ରୁ 1:25। विषय प्रसंग होची गणित। आस 10 तैयारी करिबा।
ପାଠ 4 ଦକ୍ଷତା ରହିବ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ଲିଖନ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CD 8.4.1। ଅଦିତିରେ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ନେଇ କେଉଁଥିରୁ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗଣି କହିବେ। ବୋଧରେ ରହିବ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଗଣି ସେତିକିଟା କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର 34 ପୃଷ୍ଠାର 3 ନମ୍ବର କରାଇବି। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ 34 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ ଖେଳିବେ। ପ୍ରସାର ରହିବ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଖେଳ ଘରେ ଖେଳିବ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଖେଳ କାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ସେହି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:55ରୁ 12:40, 12:40ରୁ 1:25। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣିତ, ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମଜା। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CD 8.3.3। ଅଦିତିରେ ରହିବ ସଂଖ୍ୟା 25ରୁ ପଛକୁ ପଛ ଗଣି ଡେଇଁବାକୁ କହିବି। ବୋଧରେ ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆସ ପଛକୁ ପଛ ଡେଇଁବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ 27 ପୃଷ୍ଠାର 10 ନମ୍ବରର କାର୍ଯ୍ୟ କ ଆଉ ଖକୁ କରାଇବି। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଥିବା 10 ନମ୍ବରର ଗ ଘକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ପ୍ରସାର ରହିବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଆଣିବ, ଯାହାକି 9, 10, 15, 20 ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1:25ରୁ 2:10 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାପରେ 2:10ରୁ 2:50 ସମୟ ଅବଧି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେବେ। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପଶୁମାନେ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଧାରଣା। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି SED 4.1.1। ଅଦିତିରେ ରହିବ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ବୋଧରେ ରହିବ ପଶୁମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ କେଉଁ ପଶୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ବୁଝାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ପଶୁର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କ'ଣ କ'ଣ ପଶୁ ଖାଆନ୍ତି କହିବେ। ପ୍ରସାର ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣିବ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼, ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2:50ରୁ 3:30। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଶିକ୍ଷା, ମୋ ଗାଁରେ ସକାଳ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ସକାଳ ସମୟର କାମ ସବୁ କହିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କବିତା ଆବୃତ୍ତି। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି FCL 1.34A। ଅଦିତିରେ ରହିବ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ଗାଁଟି ମୋର ଅତି ନିଜର ତାପରି କିଏ ଆଉ। ବୋଧରେ ରହିବ ସକାଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ଦଳପତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 22 ପୃଷ୍ଠା 22 ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ପ୍ରସାରରେ ରହିବ କବିତାଟିକୁ ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3:30ରୁ 4ଟା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଶିଖିବେ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ କରିବେ। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି PD 2.1.2। ଅଦିତିରେ ରହିବ ବୋଧ
रे रहिबो छात्र छात्री मानकु योग व्यायाम शिखाइबी श्रेणी गृह और श्रेणी बाहर से मानकु नहीं यही कार्यटी को कराइबी। तो ये हूँ अतिथि बोध अभ्यास प्रयोग और प्रसार रे टीएलएम मध्य किछि आवश्यकता नाही। तो यही आपणकर सप्तम पीरियडटी समाप्ति हेबो। निश्चित भाव में यह आपण मानक बहुत हेल्पफुल करथिबो। ए होची 7/8/2026 शुक्रवार शिशु वाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंत्रे दैनिक पाठटिका। तो ये पाठटिका पाइबा पई आपण माने को रिक्वेस्ट आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो बहुत लाइक और शेयर करंतु। आमे दैनिक पाठटिका पूर्व दिन प्रस्तुत करी चैनल माध्यम उपलब्ध कराउछु। नमस्कार, सर्वे भवन्तु सुखिनः।